जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक वीडियो को स्वागत जनाऊँ मु दीपू आप देखते मो यूट्यूब चैनल डीके ब्लॉग्स। आज तो आप थंबनेल देखि जानी सारी आज क्या विषय कथा कौ लोक मान विषय कथा सी होती आम ओडार नंबर 1 ब्लॉगर भाव में परिचित सी होती रूपा पिंटू खुशी एक्सप्रेस आपण मैंने तो समस्ते से चिन्हिथे तांकर वीडियो यूट्यूब पड़ा मात्र कि लक्ष लक्ष व्यू आसी जाए आम विषय कथा वीडियोटी को लास्ट पर्यटन देखते पूरा मजा आसीज। फास्ट कथा हूँ रूपा पिंटू मंथली इनकम केते से विषय मत जाना आउ रूपा पिंटू सेकेंड टाइम मैरेज कौन पाई कले से विषय मत जाना आउ खास करके रूपा पिंटू को मुझे कौन पाई शॉर्ट वीडियो माध्यम रोस्ट कर क्वेश्चन थिला आउ जति मत कमेंट्स कर हिसाब से मुझे 4-5टा क्वेश्चन मुझे आंसर देवी रूपा पिंटू विषय कहबी से राताराति टिकटॉक रु यूट्यूब रे एते जल्दी फेमस कौन पाई हो गले से सब विषय कथा। फास्ट कथा हूँ रूपा पिंटू को विषय जाना रूपा पिंटू किए रूपा पिंटू होउचंती से गोटे मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती गोटे लुगा दुकान थिला आउ से नॉर्मली गोटे घर थिला टाइम रे टिकटॉक ऐप बोली आपण माने जानिथिबे आपण माने भी यूज करथुवे टिकटॉक ऐप तो से टाइम रे से माने टिकटॉक ऐप रे वीडियो बनाउथिले आउ लोक मानन को एते पसंद आस्तला ता से मानकर जोड़ी आउ लोक माने से मानन को बहुत सारा भल पाइबा दउथिले आउ तांकर से टिकटॉक रे बहुत सारा फैन फॉलोइंग मध्ये थिले तापरे टिकटॉक जेतो बेले ओडिसा रो बैन हे जिया पई निष्पत्ति निया गला टिकटॉक भी बैन भी हे गला सही टाइम रे से कौन कले ना सडनली टिकटॉक रु जति फैन फॉलोइंग थिले सही टाइम रे यूट्यूब को आसिले आउ यूट्यूब रे निजर लाइफस्टाइल वीडियो अपलोड करले कहीं ना से टाइम रे कहीं भी कौन यूट्यूबर किंबा कौन ब्लॉगर से माने निज फैमिली विषय कौन करुँच केमिति कौन ताकर लाइफस्टाइल अच्छी से माने कहीं सही टाइम रे केते भी वीडियो आसु नथिला तो एमानक वीडियो गोटे यूनिक टाइप रे निज लाइफस्टाइल ब्लॉग बनैले तो लोक मान को बहुत पसंद आसला निजे केमिति स्ट्रगल लाइफ रे बंचुचंती निजर प्रत्येक दिनर कौन करुँच कौन ना सबकिछि ताकर आर्थिक परिस्थिति सबकिछि मध्य वीडियो माध्यम रे लोक मान को शेयर कले आ टिकटॉक रे जेमिति लोक माने ताको भल पाइबा दउथिले यूट्यूब रे मध्य सेमिति लोक माने ताको बहुत सारा भल पाइबा देले सांग माने आपन को मु सजेस्ट करिवि आपण जीवन में किसी कर कि न कर किंतु यूट्यूबर टे हुआ भल क्रिएटर टे हुआ कहीं यूट्यूबर हेले आपण मानकर लाइफस्टाइल चेंज हो आपंकर आर्थिक परिस्थिति चेंज हो आपण मैंने बड़ बड़ क्रिएटर मान को देखिए जमी रूपा पिंटू विषय में कहूँ एवं आउ से लाइफस्टाइल केमिति थिला जे फास्ट वीडियो देखुची से जानी लाइफस्टाइल केमिति थिला आउ एबेका लाइफस्टाइल केमिति अछि आगुर गोटे शाढ़ी दुकान टे थिला सेटे जहाँ भी बिजनेस होउतला ताकर घर परिवार चलुथिला आउ सब कुछ से मैनेज करी चालुथिले आउ ताकर लाइफस्टाइल मध्ये ब्लॉगिंग माध्यम देखौथिले आउ आपण माने देखंतु एबेका ताकर परिस्थिति एबेका ताकर सिचुएशन केमिति अछि बहुत हाई स्टैंडर्ड रे अछंती ताका पाखरे गाड़ी अछि घर अछि ताका पाखरे गोटे एबे रिसेंट गोटे खोलचंती आईफोन मोबाइल दुकान गोटे करचंती खुशी जंक्शन बोली गोटे भद्रक रे खोलचंती आपण माने देखिथिबे आउ गोटे एबे रिसेंट आनचंती गोटे बुलेट आनचंती आउ घर भी भलसे बनैचंती आपण माने तो देखिथिबे मु आउ कोन अधिक बा कोन कहबी आपण माने निहाती गोटे भल क्रिएटर हवा पई चाहतु आउ लोक माने गाड़ी मध्ये देबे किंतु लोक मानकर बहुत सारा जो माने नेगेटिव चिंता करते से माने गाड़ी दियंती आउ जो माने पॉजिटिव चिंता करते से माने तुमको सपोर्ट करते तमे से जो नेगेटिव चिंता करते से माने को पछरे पकई तमे जो पॉजिटिव चिंता करते से माने कथा भाबी कि तमे आगु को बढ़ी जाओ आउ तमरो लाइफस्टाइल मध्ये चेंज हो जिवो आउ रूपा पिंटू रो मंथली इनकम केते से कथा मध्ये आलोचना करिबा देखंतु रूपा पिंटू जतबे वीडियो अपलोड करछन ताकर डेली ब्लॉग अछि ताकर प्रत्येक दिन गोटे गोटे ब्लॉग करछन एबे पुणी गोटे यूट्यूब चैनल गोटे खोलछन्ती आउ सेतिरे भी ब्लॉग वीडियो अपलोड करछन्ती आपण देखंतु गोटे वीडियो अपलोड कले से माने ताकर 4 लाख रु 5 लाख व्यू गोटे वीडियो रे 17-18 मिनिट रे वीडियो रे 4 लाख रु 5 लाख व्यू पळि आसी सेमिति चिंता करंतु गोटे मास रे 30 दिन रे जदी 30टा वीडियो अपलोड करेंगे ताहले आपण कैलकुलेट करंतु गोटे वीडियो रे सपोज धरंतु 5 लाख व्यू 30टा वीडियो रे आपण जदी हिसाब करंतु आसीबो ताकर जे 1,50,00,000 व्यू आसी गोटे मास रे तो आमर होची 1 मिलियन होची 10 लाख जदी लॉन्ग वीडियो रे व्यू गला तो ता आरपीएम अनुसार तुमको मिली जीवो 25 रु 30 हजार मिली जीवो तो सेमिति मंथली ताकर हे जाजु 1,50,00,000 तो कम से कम मु तो सठिक कहू नै कम से कम 4 रु 5 लाख ताकर मंथली इनकम घरे बसी कौन सी जगह को न जाई निजर माइंड कटे वीडियो माध्यम रे से 4 रु 5 लाख इनकम करि पारछंती आ एते सुंदर लाइफस्टाइल ले बंची पारछंती। आउ थर्ड क्वेश्चन आपण माने मते कमेंट्स करथिले कि रूपा पिंटू सेकंड टाइम मैरेज करले कोन पई आगर तो मैरेज करि सारिथिले धूमधाम रे न हो पछे आगर मैरेज करथिले एवं तांकर मध्य खुशीमा गोटे झियो अछि आपण माने समस्त भी देखिथिबे सेकंड टाइम मैरेज कोन पई करले तो मोर कहिवार कथा मु पर्सनल लाइफ रे पछिया पई चाहूनी एति पई मु कहूची आपण माने कमेंट्स करथिले बोली कहूची देखंतु लोक मानक पाखर जेतबेले आर्थिक अभाव थाए पैसार अभाव थाए सेतबेले लोक माने कोन करंती ना माइंड खटेई लोक मानकू जो ऑडियंस मानकू से माने वीडियो माध्यम रे देखेकी तांको कोन करंती ना चुतिया बनांती
ଚୁତିଆ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମାନେ ବିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଥିବେ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଘର ଦ୍ୱାର ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜିତିଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିଗଲା, ଆଉ ଭଲ ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲେ, ଭଲ ଘର କଲେ, ଭଲ ବିଜନେସ୍ କଲେ, ସୋ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ପଇସା ନଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚଳୁଥିଲେ ସେମିତି ଯଦି ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ଭଲସେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥାନ୍ତେ? ଯେମିତି ଧୁମଧାମରେ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ନେଇକି ଯେମିତି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା କଥାରେ ଅଛି ଅଧିକ ତେଲ ହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି, ଦେହ ହାତରେ ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ତେଲ ହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ପଟରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ। ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦଉନି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ ରହିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ରୋକିବା କଥା କି ନା ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ କରୁଛ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ପଇସା ଅଛି ତମ ପାଖରେ ଅଧିକ ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ନା ତମେ ଦେଖେଇ ହେଉଛ, ନା କ'ଣ ତମେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛ? ସେଟା ବି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁକୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଦେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ମୋ ଆଇଡି ଦେଖିବେ ତ ମୁଁ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ମୋର ପର୍ସନାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ରୂପା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଭଲ କଥା ବି କୁହେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଭଲ କଥା କୁହେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା କାଳେ ସେମାନେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଉଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାନ୍ତା କି ଯେମିତି ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା ସେମିତି ଯଦି ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଧୁମଧାମରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥାନ୍ତେ? ସେଇ ପଇସାରେ ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, କେଉଁଠି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଥାନ୍ତା, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାନ୍ତା। ସିଏ ଆଜି ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ମୋର ପୁରୁଣା ଦୁଶ୍ମନ କିଛି ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ରୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।